Good morning. Okay. Okay. So inilah saya, Chin. Saya semalam baru balik dari Jakarta. Pernah pergi? Okay. Jadi selamat siang Ibu dan Bapak. Dah sarapan dah? Nggak ada. Ya memang di sana semua saya pergi sana untuk makan kan. Sup iga, sup buntut, garome, cumi-cumi, kapiteng, semua makan. Okey, dan keropok banyak. Indonesia semua makanan mesti ada keropok sana. Okay. Alright. So saya ada satu topik ini, top mistakes to avoid. Actually saya tengok itu slide ya. Dulu saya pun tengok cakap ini kan, the last KBS kan. Actually ini dalam slide dia ada 13, 14, 15. Tapi saya tidak mau ikut kali ini ya. So because I want to dwell into a few mistake yang kami selalu buat, okay? Tapi sebelum itu biar saya cakap macam itu. Jangan takut mistake. Actually semua buat mistake. All of us buat mistake. Saya buat mistake, Zahid Noli, Sifu, Saiful, semua buat mistake. We are more successful because we do more mistake than you. Itu orang yang tidak try, tidak pernah mistake tau. Tidak try. Kalau Ronaldo, kalau Messi itu dia orang banyak mistake. Sebab dia selalu practice, mistake tu jadi satu hari dia jadi handal lah. So don't worry about the mistake, but we try not to do the same mistake again and again. Okay? Jadi this mistake adalah dalam 13 tahun sudah kami dalam bisnes ini dan kami merasa these are the mistake we should have changed earlier. Okay, so let me just share to you, okay? So, what is this one? He says, we are not learning from successful distributors. Sendiri buat. Now, this is one of the top mistakes. Saya harap semua ini tidak buat ini. Actually, kamu tidak buat. Yang buat mistake ini hari ini dia orang tiada sini. Because semua sudah pandai, okay? Already good, right? But you want to learn from new leaders. You want to learn from successful leaders. Dan when we learn from successful leaders, bukan saja datang seminar, tapi ambil dari seminar dan balik pakai. Bukan saja duduk sini belajar. Okay? So, but to learn and practice. Dan bukan saja belajar di sini, tapi adakah ambil masa untuk jemput Saiful untuk makan? Bawa Noli pergi makan, bawa Sifu Zahid pergi makan, adakah? So that is those time that you actually can learn from other people. So memang myself also selalu saya datang, memang saya sibuk, all the leaders also sibuk, tapi saya kadang-kadang lah, bukan selalunya, tapi kadang-kadang saya telefon Sifu Amos. Dan kami keluar minum kopi dan kenapa minum kopi sama dia? You know, what do you want to learn from Sifu Amos? Macam mana nak buat demo ke? Okay, so if you are with different people, you learn different thing, betul tak? If you are with Sifu Amos ataupun Sifu Bernard, orang-orang macam ni, you want to learn apa dia punya thinking. How do you look at Kangen business? Kenapa sampai sekarang sudah 13-14 tahun dalam Kangen business ini, kamu masih lagi open up new market? Dia sekarang selalu sibuk bukan saja di Southeast Asia, tapi juga di India dan sekarang di Europe kan? So, macam mana kamu fikir macam tu? So, a lot of time we learn from these people, we want to learn dia punya thinking. So, it's very important. Sini. We want to learn from these successful distributors. Bukan sahaja dalam sidang skill, tapi lebih kepada mentality dan karakternya. Karakter pun important. Apa itu mentality atau karakter? Mentality adalah macam mana kami thinking kan. Tapi karakter itu adalah how to explain? Sifat itu orang.
macam mana? Tengok dia orang yang successful punya. Bila dia orang jumpa masalah, macam mana dia handle masalah? Siapa yang tiada masalah dalam dunia ni, dalam hidup ini? Siapa yang tiada masalah? Semua ada kan? Tapi how do you handle masalah? So these are the sifat-sifat dan these are the character mentality yang kami mau belajar dari orang ni. Okay. So don't be a hero. Dalam bisnes ini tiada siapa yang paling hebat. Okay. So we all want to learn from other people and we want to pinjam. Pinjam apa? Pinjam tenaga, pinjam strength. Pinjam kekuatan dari orang lain. Okay. And also same thing. Orang baru, kalau sini ada orang baru, don't go out and straight away talk to friends terus. Wah, panas, terus pergi. Balik sejuk. Orang tuang ais sejuk kan. Because you don't know how to handle. Okay? Tetapi, okay, biasa saya tengok siapa yang 5 tahun ke atas dalam Kangen Business. Ada. Okay, semua pandai demo kan? Yang 5 tahun ke atas semua pandai demo kan? Kamu bagi dia, oh saya dengar ini e-spring ke, diamond ke, kowe ke, tengok dia orang takut ke tidak? Any water kan, betul tak? Because dia orang sudah pandai, sudah lama dia orang buat demo, so dia orang sudah tahu, oh e-spring kami test. Oh, bukan semua tak bagus, tapi kami tahu dia orang punya sifat-sifat, ciri-ciri air ini, dia lain dengan kami punya Kangen water. So this is the thing. Orang baru mesti bawa sifu-sifu. Dan jangan buat sendiri. Okay, don't be a hero. Okay, now keduanya. Dalam satu mistake-nya, we just talk and we forgot to buat demo. Nah, siapa yang buat mistake ini? Termasuk orang lama. Termasuk saya. Kadang-kadang kami sudah pandai, no. Jadi pandai cakap. But we talk, we explain. Semua faham tak? Faham. Beli tak? Tak nak. Why? Because we forgotten. When we explain, people pakai otak pikir kan. Tapi bila dia orang nampak itu demo, dia terima dari hati. So this is one thing very important. Remember this. Sebelum ni, sebelum buat Kangen ni, dulu saya buat banyak company lain lah, tapi semuanya vitamin. Okay? Jadi kalau vitamin A, vitamin B, vitamin C, mana satu company yang paling best punya vitamin di dunia ni? Mana satu company yang kamu jual itulah paling best. Whatever product you are selling, that is the best product lah kan. Pakai mulut saja, cakap. Lepas tu last sokong. Support. Itulah how you do business last time. Okay? Cuba dulu 1 bulan. Okay, like that. But when Kangen water, apa bezanya? Demo. You want to show people apa bezanya dari biar dia punya mata sendiri yang nampak. Okay, that's why we say Kangen water pandai cakap. Kangen water can talk. One of the thing is like this. You buat tu demo, bagi dia orang tengok sendiri dengan mata dia sendiri. So this is one thing that I forgot to do this. Do this. Sebab cakap, dorang dengar dari otak, okay, pikirannya. Tapi bila kau buat demo, dia nampak dia terima dari hatinya. Dan share lah testimoni. Testimoni itu emosi. Okay, kalau orang buat semua ini keputusan yang penting semuanya emosi. Betul tak? Okay? Jadi kawan itu kawin pakai dia sudah pikir banyak-banyak ataupun emosi. Emosi ya. Kalau orang nak pilihan raya itu emosi ke pikiran, emosi yang banyak kan. Okay. So sell the demo. What is it? Sell the demo. So jangan jual tu mesin. Jual apa macam jual mesin? Abang Zahid, ada satu kamu mesti mau tahu ini. Kangen water how good. Sell the machine, okay? Tapi sell the demo maksudnya, Abang Zahid, when you are free, I want to show you something. You mesti tengok ni magic show.
ini magic show ini lain, luar biasa magic show. I want to show you. So kalau orang cakap saya sudah tahu apa ini kangen water, tahu mahal, okay, whatever they say, okay. Tapi you mesti mau tengok itu magic show tahu. Selepas kamu tengok tu magic show, lain pikiran kamu. So you just sell the demo, okay? Sell the demo. Okay. Mistake lagi satu. This one I like to talk about this. Alright. First of all, it's like that. Showing only the business plan, not showing what the machine does. Okay? Actually dalam ini ada dua mistake. Nombor satu sebelum ini ya. Buat demo saja, tidak show business. Okay? Dan keduanya ini. Show business, tidak buat demo. Okay, apa maksudnya macam ni? So, let's say you show the product. Do you show business? Show kan tidak show? Okay, mari ya. Tiada salah, tiada betul lah. How many of you think show produk saja, jangan show business? Kalau kau show business, dia lari. Show produk saja, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay? Keduanya, mesti mau show business. Bukan saja show produk demo, mesti show business, angkat tangan. Tadi ada 7, sekarang ada 10, yang lain-lain punya sila ambil 11.5, simpan sini. Kalau sakit tangan, tidak boleh angkat tangan, simpan 11.5, okey? Okey, siapa cakap mesti mau show 2? Mesti show 2, okey. Now, I tell you how selepas 13 tahun saya tengok keadaan. Saya tengok keadaan lah saya, okey? Nombor 1, bila kamu jumpa seorang yang sakit, okey? Sakit, sekarang kanser orang. Jadi nak show demo kan show business? Show demo kan? Tapi sudah show demo, boleh show business tak? Boleh lah. Bisa? Bisa. Okey. Give you example. Si Kak Yan, okay, Noli, tolong jawab ni ya. Si Kak Yan, last time dia punya mesin tu memang dia tiada duit kan, jadi itu adalah satu sumbangan kan. So when you sumbangan, bila sudah install tu mesin, when did you show her the business? Did you show her the business? Show after that bila? After 3 bulan ke? After 3 tahun ke? Apa? Dengar. Mula dia datang ambil air, selepas tu terus show dia bisnes. Kenapa? Kenapa show dia bisnes? Dia sakit kanser tu. Sebab dia bukan saja sakit kanser, tapi dia sakit poket. Faham tak? Okay? So, tapi kalau kau terus pergi show dia bisnes, mari kami untung sama-sama, like, salah lah itu. Tapi this one you show them the product already, then you want to show them the business. Yeah. So tidak salah dengan itu. You must see the situation macam mana. Okay? Di sebelah itu, dulu kami ada seorang, dia datang, dia mau bisnes saja, dia tak mau, dia tahu ini kangen water bagus, dia ada minum, tapi dia mau bisnes. Tapi seorang kanser. Dia kanser. Dan dia mau bisnes sampai dia boleh lari di sana, dia buat bisnes, dia mau jadi 6A. You know why? Because dia mau bagi satu bisnes sama anak dia. Itu yang dia mau. Sampai itu orang lain-lain dia punya kawan-kawan semua cakap sama dia, I know you want to do the business lah, tapi kau kanser tahu. Bagus kau rehat sikit, okay? Tapi dia mau. Because that is what he think is very, very important. Memang dia jadi sampai 6A, dia meninggal juga, dia cancer. So he die of cancer. Tapi dia bagi itu bisnes sama anak dia. Duit lah. Okay, itu sebab itu yang penting untuk dia masa itu. Ingat tak siapa itu Sifu Bryce? Sifu Bryce is your upline here kan? Sifu Bryce
first time saya jumpa sama dia, saya tidak kenal dia. Ada satu lagi si Bu Barry yang introduce. Barry cakap, si Bu Chin, you must meet this guy Bryce. Dia mau bisnes tuh. Jadi Bryce datang, saya jumpa sama Bryce. Bryce, inilah Bryce. Betul tak? 12-13 tahun macam ini. Okay? And then dia pernah stroke 2 kali. So I ask him, Bryce, you want to do the business ah? Bagus kau minum air kangen dulu, jangan buat lah. Betul. Saya cakap sama dia macam ini tau. Bagus kau, jangan buat itu bisnes dulu. Kau minum air kangen dulu, nanti sudah sihat baru buat itu bisnes lah. Betul tak? Okay? Macam itu. Tapi dia cakap, no, I need the business. Saya tiada rezeki lain. Inilah bisnes saya nampak ini boleh buat. Ini bisnes. Tapi macam mana buat? Dia macam ni. Jadi kalau saya jalan, saya cakap sama dia jalan-jalan. Sorry. Bukan sekali ya, banyak kali aja. Betul ya, okay. So I ask him, bagus kau rehat dulu lah, bagus baikkan badan kamu dulu, okay. Tapi dia cakap no, I don't have any other business. This is the business I want to do. So saya ingat pada masa itu, ini sudah 11 tahun yang lalu, saya cakap sama dia, so that is the only way you want to do your business. Okay, the only way is kamu mesti menganggapkan ini bisnes sebagai bisnes. Okay, how you must treat this business like a business. Okay, jangan treat this business like a job. Okay, itu nanti satu lagi mistake yang nanti saya akan cakap selepas ini. Okay, so product first and business after. Even if you want to talk to people about business, sekarang kamu buat appointment. Now, saya tengok orang saya buat appointment. Kalau saya nampak itu orang, this is a young guy, this is someone who is really business minded. Kadang-kadang saya buat business appointment. So I talk to him, what kind of business are you doing? Are you open to looking at new business or not? Risiko rendah, tapi market dia besar. I think you can do very well. Tetapi bila kami duduk, inilah business appointment. Sebelum itu, okay, so let me show you why this business can do, okay? Buat magic show. Why? Because without the magic show, kalau you cakap-cakap, itulah macam cara orang cakap money game lah macam itu. No product. Money game saja. Macam mana untung. But no, we are different. We have a real product. Kalau dulu punya orang cakap, saya tidak suka direct sales lah. Kenapa? Sebab yang memang ada cerita sakit hati belum? Sebelum ni, produk tidak bagus kah? Ataupun company tidak bagus kah? Upline tidak bagus kah? Semua tidak bagus. Itulah dia orang sakit hati. Memang, I think all of us kena before kan. Tapi this company is different. We have a really good product and really good company. So, buat demo dan cakap tu business. So for me is both saya cakap. Tapi tengok macam mana saya cakap sama orang. Kalau itu orang berjuta-juta, jutawan dan millionaire, okay, macam mana? Cakap bisnes kah tidak? Product first, okay? Boleh cakap bisnes kah tidak? Bisa? Bisa lagi. Okay, Ken, why? Kan enggak? Di Indonesia ada satu kawan nama dia jutawan, dia bukan jutawan dia. Sebab di Indonesia jutawan miskin tuh. Kalau sejuta itu baru 300 ringgit tuh. Miskin dong, jutawan. Okay. So tapi dia seorang yang billionaire. Okay? Dia nama dia Dr. Azmi. Okay? Tapi is he successful in Kangen? Memang 622 dan sekarang dia ada lain di Dubai lagi. Dia running on their own, dia sendiri buat itu bisnes. So dia seorang yang kaya, tapi seorang yang kaya boleh dengar bisnes tak? Boleh. You understand? So don't let your mindset, jangan simpan kamu punya otak di dalam kotak. Otak jangan simpan di dalam kotak. Kalau otak di dalam kotak, inilah dia tidak akan beli punya, dia memang akan, dia tidak akan buat ini bisnes, dia beli saja. Ini orang kaya dia tidak akan buat ini bisnes, dia akan beli saja. This one namanya otak dalam kotak. Ini masalahnya.
Okay, if you know, kalau pandai ya, tengok ni, wah ini dia tidak suka health punya, tidak suka kesihatan, tidak payah cakap apa dia. If you are like that, bagus kau jadi apa fortune teller, you know. Fortune teller, jangan buat bisnes ini, okay? So we try, we actually make appointment, then we sit down and we chat with the person, we berbual sama dia, dan dari sana, then we will understand what do this person need. Jangan jadi bomo, okay? Di Indonesia dia rukun, betul lah? Dukun, kau rukun. Dukun, rukun tetangga ni. Okay, ya, sebelum itu nanti saya mistake. Mana satu tadi saya cakap. Okay, one more mistake. Nah, sekarang ni saya tidak pakai slide sudah. One of the mistake, you treat your kangen business like a business ataupun like a hobby. Satu mistake lagi. Sekarang saya tidak ikut slide sudah. Sometimes we make a mistake. We treat our business like a hobby. Di sini datang, wah bersemangat, saya mau jadi 6A, saya mau untung juta-juta. Tapi you treat your business like a hobby. Hobby macam itu, macam mana? Suka buat, tak suka tak buat kan? Itu bukan part time, suka time, saya selalu cakap. Suka time, suka buat, tak suka tak buat. Dan hobby ikut mood. Ikut mood, hobby. Suka mood bagus, wah bagus. Mood rendah, tidak mau buat. No, this is not like that. Business is a business. Mood bagus, mood tidak bagus, pergi training, pergi belajar. Mood bagus, mood tidak bagus, ada orang beli, ada orang 10 orang jumpa pun tidak beli, then you come back and learn what happened. That's how you treat yourself like a business. Betul tak? Okay? Sama juga dengan itu Tiger Woods ke siapa yang sekarang golf dia orang hobi ke profesional. Kalau hobi dia main-main tidak bagus, buang, balik rumah. Today not good kan, tidak bagus kan, main tidak bagus kan, okay, balik rumah. Itu hobi. Tapi itu mood. Tapi itu profesional lain. Kalah, tidak apa, balik praktis. That's how they do. So this is how we should do our business. Kalau you nak buat business kangen ini, buatlah macam business. So that is what I tell Bryce. Tapi Bryce tanya saya satu, so Mr. Chin, memang this is my business lah. Saya tiada ada business lain. Bukan Bryce. Saya cakap bukan. Banyak orang dia cakap ini kangen adalah bisnes dia, tapi mentalitinya teruk daripada makan gaji. Kalau makan gaji customer marah, telan saja kan. Kalau kangen punya customer cakap sikit-sikit, dia apa sudah. Dia manja sudah, tidak mau buat. 3 bulan tidak mau jumpa orang. Okay? But I say, so Bryce, you take this business like a business. Like a business. Okay, now, and also like a business. Like a mixed business, you mesti kasih apa? Investment. Investment apa sudah? Pelaburan, okay? Pelaburan. First thing first, pelaburan kepada sendiri. That's why you are here, right? Berikan tepukan. That's why you're here. The first thing you invest into yourself. So as a business, you tidak boleh cakap saya mau untung saja. You need to invest. So the first thing you invest into yourself. Keduanya you invest into people. You mesti nampak siapa adalah customer yang bagus yang boleh introduce orang lain, dan juga siapa yang mungkin kamu punya potential leader. Siapa yang potential leader? Invest, belanja makan, bawa pergi seminar, bawa dia pergi jumpa, bawa dia jumpa dan belanja upline. That's how you invest. That's how you invest. You know, so that is how we should do. We should treat this business like a business. Okay? Tiada. Dia pakai saya. Okay, so, faham tak?
Don't treat your business like a job. Okay, ini mistake satu ah. Okay, now satu lagi mistake. Satu lagi mistake selalu saya buat. Dulu saya pun buat, semua bisnes ini saya pernah buat tau. Saya pernah buat. Okay, ada. Nah, sekarang lagi satu bisnes. Satu mistake lagi saya buat dulu. You treat your business like a boss dan tidak sebagai kerja. Okay, explain. Tadi saya cakap apa? Tadi sebelum ni saya cakap, the mistake is you treat your business like a hobby. Tapi bukan sejak bisnes. Patutnya we should treat it like a business kan? Okay, sekarang ini dengar. The mistake adalah, silapannya adalah we treat the business like a business but we did not treat it like a job. Wah, ada keliru. Ada keliru. Okay, keliru. Okay, let me explain ada. Ada kadang-kadang sudah kangen, ada sikit sukses yang sikit, okay? Dan sekarang terus, okay, sekarang I am a businessman. Business kangen. So dalam business kangen, saya boleh tidur pagi, tidur petang, tidur malam. Suka hati saya. Because I have no boss. So, sudah pandai, saya tidak payah datang training sudah. I am the boss. Boss sendiri. Mistake macam ini. Bila ada mistake ini, selalu jadi 6A. Sudah dapat commission, wah $3,000 sudah dapat, terus malas. Terus kau ingat, you ingat you sendiri adalah seorang boss. Okay? Dan itu masa tidak masuk. So a lot of people tell me, Mr. Chin, saya sekarang sudah leader. Bukan, saya macam dulu lagi. Bukan, you must treat it like a job. Now, so dalam bisnes ini memang satu. Kalau kami walaupun kami sudah successful lah, patutkah saya pergi jumpa orang baru lagi? Ya, that's why I went to Indonesia. Memang saya pergi jumpa Dr. Azmi, saya pergi jumpa kawan-kawan lain. Tapi saya kasih tahu dia orang juga. Saya kasih tahu Dr. Azmi, saya datang sini, saya mau cari orang baru. Orang baru, downline baru. Dan itu orang yang saya jumpa itu, dia tanya saya, bukan kamu sudah ada line sudah kah? Ada sudah downline di Indonesia. Memang saya ada, tapi saya mau cari orang baru. Okay, so you see, we ourselves also must set example. Kalau saya tidak cari orang baru, saya tidak buat recruit leader baru, macam mana saya punya tunjuk downline? Lagipun, if I am as a leader, kalau saya nak cari leader yang kuat, kan because I have some success kan, that's why it's easier. Senang sikit saya boleh pergi cari orang yang kuat kan. So it's like this. So you must put in the effort. I cannot say that I am a boss, saya sekarang bos, jadi saya mau tidur di dalam rumah. No, you must treat walaupun you sudah ada sukses, especially kepada leader, walaupun sudah ada sukses, tapi you mesti treat this business like macam kerja. Kerja maksudnya apa? Kalau 9 jam lah. Kadang kalau you kena fikir macam tu. Kalau 9 jam lah. Tapi kalau kau CEO, okay? Kalau CEO, tengok itu CEO. Gaji berpuluhan-puluhan, Tapi dia kena ikut, dia ada kerja, cakap dia CEO, dia kerja 3 jam saja kah? Tiada kan? So, because why? Because dalam Petronas, dalam big company ini, you are required to do the work. So, same thing also. And it is because dia bagi masa dalam kerjanya dan dia buat bagus dalam kerjanya, that's why he jadi CEO, right? So, the same thing. If you want to become successful, we must put the time in. Okay, so now sekarang dua campur sekali ya, is like this. We must work hard like makan gaji. Dan
ada responsibility. Ya, sebab saya makan ngaji, ini adalah responsibility saya, tanggung jawab saya mesti buatkan. Ini setiap hari saya berapa jam saya mesti mau bertanggung jawab. Okay? Dan tapi sebelah sini saya mesti treat it like a business also. Dua-dua, faham macam ini? Kalau itu kami kadang-kadang silap dua-dua. Kalau kami silap dalam antara satu ini, okay? So this is another mistake that we went through, okay? Now, any questions? Kadang-kadang kami sini di atas cakap saja, tapi di bawah tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Boleh, bisa tanya. Boleh tanya tuh. Any? Yes. Rejection is the biggest problem. Rejection is a business problem. Okay. Dalam bahasa, explain sekali. Mengatasi masalah orang kata tak maulah, mahal lah, itulah macam itulah. Okay. Bagus. Macam mana kami mengatasi ini semua ini, okay? So, nombor satunya. First, kalau orang reject, dia bukan reject engkau. He reject itu barang yang kamu prestasi sama dia. Okay? Okay? You ingat ini adalah satu projek. Saya ada satu projek, saya jumpa sama Sifu Saifu dan saya tunjukkan, saya prestasikan ini projek sama dia. Kalau dia prestasi kan? Present lah. Okay? Lagi orang Indonesia nih, semua ada C di belakang operasi ini semua masih. Bisa. Okay, so I present, okay, menunjukkan ini projek sama dia. Dia terima, dia tidak terima. Dia boleh terima, tapi dia boleh tidak terima kan? It's okay, right? Yeah, it's okay. It's okay. Then I go and see another person. He did not reject saya. He reject the things that I present to him. Jadi satunya, I nak tanya. So kalau Cik Saiful, okay, thank you. You don't want Can I ask you why? Adakah pernah tanya orang kenapa dia tidak mau? Mahal. Okay. Selepas tu, adakah tanya kenapa kau cakap mahal? Pernah tanya kenapa cakap mahal? Ataupun mahal. Dia mahal. Apa maksudnya mahal? Satu A B C ya. A B C. Ini Indonesia pula. Okey. Saya kira Malaysia tadi. Okey, A. Mahal sebab dia tiada duit. Dia dari bank dia ada RM52 50 sen je tu. Jadi macam mana nak beli? Mahal. Betul tak? Itu silap, salah cari orang. Betul? Okay. So you must understand first. Nombor duanya, dia cakap mahal. Sebab, kenapa? Sebab itu diamond baru RM2,000 saja. Itu silap apa? Silap sendiri. Tidak demo bagus-bagus, dia tidak faham. Walaupun dia sudah tengok, tapi mungkin otak dia tidak sana. Dia tidak faham apa bezanya. So dia cakap mahal lah, berbanding dengan water filter. Patut you tidak boleh berbanding dengan water filter kan? Kalau nak bandinglah dengan tu ini charges dari hospital. Bayaran dari hospital, itu banding. Mana satu yang mahal? That's what we should be comparing ourselves with kan? So dia cakap mahal dengan itu. Ketiganya, so itu A, B, C.
Mahal, mungkin dia cakap, ini mahal. Kenapa? Ini sebab ini direct sales. Dia tak faham. Ataupun dulu dia memang pernah tipu before. Dia beli satu direct sales punya produk, memang itu produk tak ada guna punya. No, not worth the money. Tapi dia sudah ditipu. Itu dia. So, you want to understand A, B, C. Bila dia cakap mahal, apa itu mahal? Apa maksudnya? So, dia jawab, kalau A, dia tiada duit. Dia tidak cukup duit. Now you understand. Oh, memang dia tiada duit. Dan, tapi you boleh bagi satu solution, option sama dia. Mungkin you can do the business sama-sama with us. Okay? Dia sekarang bukan nak vitamin C, dia mau vitamin M. Vitamin money itu yang dia perlukan. Dia bukan perlukan itu air. Dia perlukan duit sekarang. That is what he needs. So we need to talk to him. So kalau dia cakap dia tak faham sebab kenapa water filter yang lain yang murah tapi sekarang memang mahal lah. Okay. Then you need to explain. Okay. Mungkin kena tunjuk buku ke apakah. So he just don't understand. Okay. Ataupun dia cakap, okay, kami punya mahal sebab direct sales. Then you need to explain lah. Macam tadi, Cikgu Zahid tu, dia pun ada cakap kan, because 70% tu selalunya dia orang pergi, okay, middleman ataupun marketing cost ataupun iklan-iklan, tapi kami sini tiada. That's why in Najib only one office. Okay, so jangan takut rejection. Tapi biarlah rejection sebagai satu, you look back, kenapa dia tidak boleh? Kalau dia cakap, saya sudah tahu, tapi saya belum lagi convince. Saya belum convince lagi, cuma okay tu kamu punya presentation ni, cuma saya belum convince. So you tanya dia lah, kalau begitu boleh saya kasih pinjam buku sama Bapak. Biar Bapak tengok dulu boleh. You see? Like that? Okay? So, don't worry about rejections. You find out why they reject and they don't reject you. Dia bukan reject you. Dia reject itu bahan yang kamu ini project yang kamu bagi sama dia. Okay? Mungkin dia reject sebab itu masa itu pikiran dia tiada dalam kesihatan. Pikiran dia adalah kepada dia mau cari duit. Mungkin pada masa itu. Right? So but you present the wrong things to him. Okay? So let's say don't make the mistake. Now let me just kasih simpulan summary ya. Mistake ini jangan takut ada mistake. Siapa yang paling banyak mistake di sini? Semua ini leaders. Semua. Because we have more mistake. Why we have more mistake? Because we try lebih banyak kali. More rejection. We have more rejection. Tapi bila kami ada banyak yang reject, kami punya yes pun banyak juga. Yang yes pun banyak juga. So, the only thing is you want to learn from the mistake. Don't do the mistake again. Kalau tidak, tiap-tiap KBS sampai KBS 200, saya pun cakap ni, don't make the same mistake. No, but you learn from it. Jangan takut. Kalau kau tidak paham, kenapa dia say no? Tanya dia. Actually, very good. Okay, so let me just do one final closing. Kalau orang reject masih mau close sales mau. Okay, so this is what I learned. It's called a doorknob rejection. Doorknob apa itu? Apa ini? Panggil pintu dombo lah. Okay, dombo closing. Okay, closing sales. Okay, macam ini. Kalau dia cakap tak nak, and you try already, memang tak nak. Okay, tak nak. And dia tidak cakap. Kadang-kadang orang tidak cakap tahu. Kenapa dia tidak mau? Dia tidak cakap, tak apalah, nanti saya fikir dulu. Dia macam susah lah. Kau dia tipu. Ya. Tapi dia tidak mau cakap benar lah. Okay, kenapa tak mau? Okay, so like that. Okay, packing. Semua simpan. Okay, thank you very much. This is for packing. Ambil bag. Okay, sampai di pintu.
Ini apa? Dombel kan? Dombel. Actually, dombo ah? Sini, dombo ah? Dombo. Hah? Dombo. Tombo. Oke. Tombo. Pegang tangan tu saya tahu. Tombo. Okey, macam ni ah. Tombo. Ya tombo. Pegang tombo dan macam ni. Masih pegang ah. Cik Saiful ah. Boleh saya tanya satu? You know kami sudah kawan lama. Kau jujur sama saya lah. Actually I think this kangen business very important for me tau. Boleh saya tanya Kak, kenapa kamu tidak selepas presentation saya, kenapa kamu masih cakap tidak mau ah? Kenapa ah? Money game. Saya tak mau lah. Dan saya sopan ya, orang Malaysia sopan. Tanah, okey lah, semua belum ada duit, semua. Actually tipu ah. Dalam hati saya ini semua tipunya. Tapi saya mulut tak mau cakap. Okey. Jadi dia samalah di rumah saya dia tutup dia punya file tu dan dia cakap sini sana. Lepas tu dia cakap lah, actually si Fucin, actually this business are very important for me. Can I hear from you like a friend lah. You just tell me lah apa masalah dengan ini. Kenapa you cakap tak nak? Saya diperangkap lah. Saya cakap actually okay jangan marah. Saya cakap actually I feel that this one tidak betulnya. Ini memang tipunya. Okay, tapi jangan marah. Okay. Oh macam itu bukan. Saya tidak tunjuk kau kan. Ini sudah dapat semua approval sudah dari government tu. Wah, lepas tu saya duduk. Wah, saya belajar lagi. You see? So, don't take rejection dah. Learn lah from all these people. Don't take rejection. Tapi you nak find out why they say no. Why they say no. Okay? Alright. Okay, thank you very much.